to abide and obey on this 23rd IB Ladies Masigasig Group. Paki-subscribe naman ang YouTube channel ng aking kaibigan, Balamdang Mix Vlog. Paki-subscribe naman. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking kaibigan, Olivia Canoy Balamdang Mix Vlog. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, personal pabor ko na lang ito. Asawa siya ng isang retired na sundalo na nakasama ko ng matagal na panahon dito sa Mindanao noong nasa active service pa kami. Thanksgiving response to the Masigasig family. Mama and sir, we are preparing something for you as a sign of love for your grateful, and we are honored that you were being the leader of our husband before. Thank you so much, sir, Agdoma and Mamili. We know this is not the end of our bonding. It's the beginning. Time will come, we'll spend another time to bond each other. From the Masigasig Ladies, Bayugan City Chapter, a token to you, Ma'am Nelly and me. And also to yourself. Picture sa picture. Masigasig Ladies. Masigasig Ladies. San, pidira ko san. San, palihog ko san. 1, 2, Palihog ko san. Palihog ko san. 1, 2, 3. Tapa, 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay. Asa mo yung microphone? Napakoy, microphone. Hindi, kagayan na po, kagayan. Okay. Picture mo kagayan, Bi. And also, I am giving personally to the ladies of Cagayan de Oro City for spending time, allotting time, treasure, and effort. Kasi ito pa rin itong kahon, o itong box pa rin. Kaya mga karton. Mats, marites, kayo magdala din ni Mats. Oy, amak alis. Abri mo nila. Pag-abri. Man, way kutsilyo. Kutsilyo isa ni pare. Kutsilyo isa ni palihog sa. Pwede, ay. Dito sa kabila para magitna. Ma'am, isa pa kabila. Because I don't know other ladies of Masigasig here in Cagayan de Oro City, this is only my personal tokens, personal gift as Christmas gift, Valentine's gift, 1, 2. and Okay. and love as president of Mas. Guwapa na kaila sa Guwapa man kayo sa una. Ngayon ako kaila gid ko. Sige, punyo.
Si Kuan katong imuhang amiga kay sa una no, namatay naman to si Rina. No. Sige sakit ato niya murag. Kay Kuan Mrs. Bailosis. Where's Mrs. Bailosis? Ah. Only masigasig pa rin. Ikaw may kubukod. Wala man kay asawa. Mrs. Francisco. Ikaw may bana. Where's Mrs. Francisco? Oh lagi wa koy bana. Adi ang cross din namo si Roy. Ana man siya sa anong libertad. Mrs. Francisco. O si Reggie lagi pantay ang kanyang asawa. Ang iyang bana may naari. Mrs. Ongpo. Ano man sa Ilocos? Ano human naman to yung ano? Si doktor man tong isa. Mrs. Ongpo. And special thanks to the best Isang figure naman. Namatay ko na si Kuan, si Lindang Do not include non-ladies, non-ladies o masigasig. We're only counting the masigasig ladies. Only Cagayan ha, Cagayan, not including the Bayugan. I am not including the Bayugan anymore. Okay. And also to Lady Estrella. And special thanks to the head of Pipao, Mrs. Loisa Rebetso. Ano siya? Rasyonero Rebetso. apil pag yung kojud, o di na lang ko apil. No, you are part of this Thanksgiving Day. Okay. Dito I sing. And also, to my partner, Mr. Gallardo. Partner, Mr. Gallardo, please. Mr. and Mrs. Monica, sila may pan. Gallardo. Inuman yung drama, kulit mo drama. Inuman yung drama. And Mrs. Arandin. Mr. and Mrs. Arandin. Okay. In a simple way, ladies, I am giving this gift. I know you can afford to buy. This is just simple, but this is a sign of my love to all of you. I want you to organize the Masigasig Ladies Cagayan de Oro chapter for us to refresh all what our husband has been doing to the Masigasig family. And I'm asking the ladies who are present today to be led by our Ma'am Ising to lead the group of Masigasig ladies here in Cagayan. So that whatever plans the Masigasig ladies, we are all benefited for these plans. So this time, I know you are happy with Masigasig ladies of Bayugan City chapter. I want this to propagate all over for those who has family of Masigasig ladies. Thank you so much, and may this is not the beginning, but this will propagate more and more to our Masigasig ladies. Picture sa
In behalf of the Cagayan de Oro chapter, ladies Masikasi, I would like to thank you, Mrs. Rojas, for giving us this token, a sign of our friendship and bonding. Nga dili gyud mabayran og sapi. Although we are busy, both of us, tanan ta busy, pero naghahintag panahon para maghiusa karon, no? And then, as sa imong giingon nga, I will be their advisor. Siguro mag-election me, pero ako nasa likod lang nila kay napako sa service na busy, good kaya akong trabaho. Pero tagana ko panahon para mag-guidan ang grupo. And then, ako sa in behalf sa akong mga kauban, ako ang pasalamat ni Sir o Mrs. Agduma. So, good pa sa sinugdanan, kining magtayayon, this couple is very kind. Bisan wala pa, napa diri si Ma'am sa una, si Sir, napa sa Charlie. Si Ma'am din na makadundong sa iya magpangtabang sa mga asawa sa sundalo nga under reserve. Usa ako sa nagahinan nila og tabang. Akong gi-recall sa iya din na siya kadungdong, pero grateful kay mi Ma'am, Sir, dili tanan officer pareha sa inyo. Tag sa ulo na ang kinaiya, nakita namo sa inyo. O hantod sa hantod among dalon sa among kasing-kasing ang inyong kaayo. Daghan kayong salamat Ma'am o Sir. Di namo mo gyud malimtan sa among kinabuhi. No? In behalf sa among grupo, salamat kay Ma'am o Sir. So, we have heard already the opinion of Ma'am Ising Repecho that she will always support, only she don't want to be president because of her busy work. But she will be the advisor of this the association here in Cagayan de Oro City. So I think if you will not disagree with me, pwede ba na ko mo appoint na ko to yung president? Then the rest you have to elect from among yourselves. Pwede ba? Or you have to elect from what's Siguro mag-election karon ka na pa man tayo. okay. So I have in mind that the best to lead is Mrs. Arande. Okay. Then the vice president is up for you to select from yourself. Then kaning mga uniform, amo ra ni siyang mga ilang ninyo mga sizes kayo. Once you organize your association here, mga ilang ninyo mga sizes para kami niyo patahi, mapadala lang mas yung bayan. Tapos, the time na there will be a meeting through group chat. Mag-meeting nyo dito, mag-meeting mo din. There is one whole year, bisag whole year or twice a year. Mag-meeting na overall mas association na to, na sa mas classic ladies. So, I think, Nitras Manila pa sila. Na naman kay advisor na kay president. Kinsa inyo, secretary. Ang secretary mo na mag-record sa minutes. Si Susano. Dili man ay layo-layo. Layo man ay maganda ni diri. Kagayan. Kasi di kapas. Ano di magkakapas? Magkatambong ni mo. Isa-isa. Ladies, just a reminder. We are all busy. Ako, Brad, big yung ka-busy. Every day, yung ko galakaw. Kaya ako sa church karon, ako may overall president. Pero I have to give down yun. Okay, this is the origin my life begins. Ng 23rd. So, Secretary, okay na mo, Secretary. Okay, treasurer. Igulit sa inyong kwarta. Treasurer si Mrs. Ayun, sige, siya mo treasurer. Si Igwat mo yung secretary.
naman. Hadlok pilian. Dili na nagbukat. Nining Felix kay wa makalingaw ga. Nining kani. Okay. Secretary. Okay, secretary. Secretary, auditor. Nanatay treasurer, auditor. Auditor, PIO. Advisor. Ikaw naman. Oh, yes na. Mo-follow ko na mga kay nag-take off na mo. Makasala mo dili Mission. Oy, picture sa manil. I mention your name. Appointed as. Mention your position. Okay, go solemnly swear that I will abide and follow the Masigasig rules and of the 23rd IB, and I will be faithful and promise to abide and obey on this 23rd IB Ladies Masigasig Group. I do solemnly swear to God, and I promise always to follow whatever is the rules of the 23rd IB. Amen. Kabibo, kabibo, kabibo. Grabe kadaghan niya no? Papagali mo ari ang uban. Grabe kadaghan. We have a successful day because of your support and cooperation of this activity. Thank you all so much. Okay, Mama Guma requested us that a few minutes he will do the game. Lapos. I remember she told me that there's a Lapos. Okay, ma'am, with our lady JJ, Mga naong karon nga outro na, nga Yes kaya na natigulan, mga batanon na. Isa may teacher dire na, may teacher dire kabalo gyud mga dula, daghan kay nagdula ang teacher eh. Ay kani si Ising. O si Ising. Teacher man nino. Oh, daghan na siya dula ibawan. Bring me gihapon. Karon magsugod na tanong sa buwan so. Kailangan masuporta rami. Tagay ko ninyo og yabi sa sakyanan. One, two, three. Bulitin na ninyo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dili, pwede sa sikat. Pwede. Oy, yabi sa tricycle. Yabi mangyapon na. Sa inyo ha. Bulitin na ninyo. Ayaw isot sa bulsa. Gulitin sa inyong kamot. Ayaw isulod sa bulsa. So, ang wala no. So, wala na yun siya. Oh. So, ikaduha. So, bring me 20 pesos nga coin. Oy, dali.
20 pesos yung coin. Ay, apel, oy. Huwag kay apel. Kabangat sila. Kabangat. Gunite. Ang 20 pesos yung coin. 20 pesos. Apel, kaya wala man mo kanina. One. Apel, Two. Three. Kung man naman ka na, disqualified magkakawala maka sa Pilmero. Gunite na ninyo. Four. wala na lang nga. Sige, sakyan mo din rin eh. Aban? Abay, gusto mo. Uy, sige, ibig ulo. Si mag-drive, si Igwak ang nag-drive. Hoy! Sige, ako lang maghihapon na pulo. Uban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nahulog ang buhok. So, bulitin na nun. Anak, wala naman lang makabok. So, 5, 5. So, gunitin na ninyo ha. Ayaw na ninyo ka na. Basta gunitin lang na ninyo. Gunitin ka na. Masabi natin sa inyo. Siya. Ipagunit na sa iya. Gunit na. Basta na. Ipagunit ninyo. So, ikaupat, no? Ikaupat. Tagain ko ninyo o Rosaryuhan. Rosaryuhan. Ako. 10. Kay basa ko nang ipakita. O gamay na lang nila bilhin. Uy, nakita akong agtang. Wala ito ha. O sige, gunitin lang na siya. So, Nanay ni mo, asa dito inyo ha? senior, 7 Mas gracias Ginoo ako ugangan. Mag 98 na siya. Muli lagi may karong ubos. 98 na. Ya. Wala maintenance kami hinunani ng mga mga kuan pa nag-maintenance na. Siya wala gyud. Makauna lang yung naglami pirmi diha ug kuan. Ako na lang maglakami ka na. Ang senior mo, dili IT ba na? Dili tao. Wala daw. Out siya. 7. Kana nahulog? Ay, sa gagway na lang nila sa Nahulog to? sa senior. Pila mo kabuo. Okay, salamat kayo ha. Kanang yung 1,000, nakaginans siya pa mo na. Ay, ba nila ko lang premyo? Ano naman ng 1,000 niya? Okay, mangita dyan. Sabi na, mangayo sa COG Certificate of Indigency. Sige na. Kuha na. Kuha na yung kibayan. Pero ano naman yung 1,000? Wala pa ni mo kuan to? Kanang uban ba? Sige na inyo ba? Extra imuhan. Wala next one. Tuloy. Dira. Sangguniang Bayan, Antonio Hongko, donor.
Ganun.